Gito my birthday ha. Yes, nanay. Kinsa man ang imong giingnan nga don't forget on your birthday. Kinsa may imong giingnan? Kinsa may imong giingnan? Katong pulis. Katong pulis. Imong giingnan nga don't forget in my birthday. Inglesan pagiday nimo? Oh, ang isa po katong nanay. Kinsa may name? Ingon man ako. I'm sorry because I did not heard because very deep up now. Okay. So, sa imong birthday, mang-invite ka nila. 27. January. Naday kay handa. Pinakadugan na ng March. Apakano lang Ginamos. kang sanay nga na. Kanang manok sana. Takway. Pakano na nimo sila lechon manok? Pagkutusan natin, Dre. Wala lechon baboy day. Wa kay kapor. Wala ka afford. Sila may magdala. Yan isa, Dre, ugos. Aw og sila okay lang. Ah! Ang alok-alokan ko nila oy. Gyalok-alokan ka nila. Oh. Nalipay ka. Oo. Katong dingad to be dito. Babay nanay. Banyar na nato. Babay nanay. Babay nanay. Sino ba? Babay nanay. Gusto mo ito.